Sa ipahigayong citywide transport strike karong adlaw sa grupong Transmission Piston. Atong sayron ang update sa kadalanan karong mga orasa pinaagi ni Argel Relator. Live. Argel. Ken, sa karon wala pa nakitang pagkabalda sa dagan sa pampublikong transportasyon dinhi sa Davao City. Luyo sa ginapatuman sa Transmission Piston nga transport strike. Una na gibutyag sa Transmission Piston Southern Mindanao nga nasa 80% sa kapin 6,000 ka mga PUJ sa syudad ang gilaumang mo partisipar sa tigil pasada karong adlaw. Kini agig pagparayag gihapon sa ilang mulo nga babagan ang planong PUV modernization program sa gobyerno. Apan karong buntag nagpabiling normal ang ihap sa mga nagdagang PUJ kung itandi sab sa ihap sa mga pasahero nga nagatang sa kadalanan. Gani dinhi sa CM Recto Street hangtod Rojas Avenue nga mo'y turn around sa tanang ruta dili pa puno-puno sa commuters ang mga PUJ. Una na gibutyag si LTFRB 11 nga walay angay kabalakan ang mga driver operators sanglit wala na hisakop sa December 31 deadline sa consolidation ang mga PUJ sa Davao City. Sanglit lahi ang programa ipatuman sa syudad nga mao ang Davao Bus Project nga parayon nga si kaso karon ang nakatakdang implementasyon niini. Kaya yung walay nakitang pagkabalda sa dagan sa pampublikong transportasyon o kay lagi gilauman no, sumala sa Transmission Piston nga doon na kayo mag-transport strike o mutigil pasada ng mga PUJ nga partisipar kanila sumala sa LTFRB sa ilang pakig-alayon sa Davao City Transport and Traffic Management Office nga doon na sila naka-standby nga mga bus units nga i-deploy o galing doon yung mga mas stranded nga mga pasahero. Kada ang latest, Kent. Daghang salamat Argel ug mayong buntag sa inyo diha.